Good afternoon, may knife manugo ninyo konti ko. Yes, sir. Thank you, thank you. Okay. Nandun, 27, ano eh. Okay, thank you sa confirmation. Okay, I think okay naman siguro, no? Ang recorded na. Sige, continue ta sa atong discussion diri sa algebra. So, duha na lang ka-topic nga nabilin diri sa algebra, no? Kaning coin o kaning problem. Then, after this, pwede na ta mag trigonometry. So, coin problem. So usually atong ma-encounter nga coin problem kay kaning mga US na US coin pag mga kanang Philippine piso di man kayo mura siya normal lang nga worded problem. Ang lisod kining sa US na especially pag waka kaila. So ato sang ilailahon ang mga US coins. Okay, natin ginatawag nga penny. So ang isa ka penny that is equivalent sa 1 cent. Nickel 5 cents. So 5 ka sentabo kumbaga sa ato 1 dime 10 cents. 1 quarter 25 cents. Half dollar 50 cents. $1 meaning 100 cents. Okay? So muna sila ang atuang mga US coins. Usually kaning quarter obvious man kayo na no? Kanang quarter yung kag quarter. Dili kita man di ba quarter kay 1/4 man yun na no? So mo tong equivalent siya sa 0.25 kung in terms of face value. Yeah, in terms of cents, sorry, 25. Okay? So, dali kita manan. 25. Half dollar. So, meaning half sa 100 na. So, squinta. Quarter sa 100, 25. Ang lisod kining penny, nickel, ug dime. Usually ako ang style ni para di ko malimtan. Ako lang ginatiman na ng word nga pendulum. So, penny, nickel, then dime. Okay. So, pendulum ra akong ginatiman sige. Pag may kuan mo siya tawag na kanang naka-sequential na ba na? So 1 cent nya and masunod so 5 cent na. Dime man sunod na. So 10 cents. Okay? So ingana lang ako ang way pag memorize na para di ko malibog pila ganito si nickel, pila ito si dime. So kana ako ang ginatiman-an. So muna lang mga dagway. So nakay cent dire nickel, dime, quarter nya quarter. Half dollar, sorry. Okay? So, usually atong ma-encounter na mathematical expression sa coin na kay kani mayon ani. Kanang na siya ingon nga the dime is twice as much as quarters magana ba na? So, nakaingon na ni twice as many x as y na. Maringon na. Mo yung kasagaran yun na to ma-encounter sa mga coin mathematical na expression. So, para mag-create ka ni, pwede naman siya i-rewrite ko rin muna ni. Pasabot ani kaning twice as many x as y. Meaning, ang kaning number sa imong x kay twice sa number of y. So, nga na ang iyahang pasabot ani. Okay? So, klaro na, twice as many x as y. So, meaning, ang x is twice sa number of y. So, nga na iyahang
interpretation. So, kumbaga, pattern kay kung ano mong x, kung ano mo ning duha diri ana. So, equal sa twice sa y. Okay? So, yung una na lang ang atong tibanan. Example natin yung una ni. Yung una lang problem. Twice as many dimes as quarters. So, unsa mo na pag-generate o equation. Sabihin ta nga ang number of dime kay double sa number of quarters. Umingon siya og twice as many dimes as quarters. So meaning ang dime is just equal sa twice sa imuhang quarter. By the way, D for dime and Q for the number of quarters. So nga na mag-create og equation. Kasagaran dyan na ito, may encounter na. So, ato na nintimanan. Okay. How about if 3 times as many quarters as dime? Unsa imong equation ani? So the pattern, ang number of quarter is triple the number of dimes. So kumbaga quarter is equal sa 3 sa dimes. Okay? So nga na lang ang iyang mathematical equation, ha? So I hope klaro na siya. Okay, aside ato, napod tayo ginatawag ng mga face value. Kanagong bali na kay mga coins, no? So unsa iya yung value ba, no? Like pila siya in terms of dollars mo ng face value. Muragog na kay centavos, no? Na kay 10 ka centavos, na kay 25 ka centavos. So kung imo na siya totalon tanan, pila jud siya in terms of piso, no? So mo na iyang kasabot diri nga coin face value. So pag may kaog penny, so that is equivalent to 0.01p. Yan na lang ta, ha? 0.01p ang iyahang equation. Kung nickel, di ba 5 cents man eh, so 0.05n. Kung dime, di ba 10 cent man eh, so 0.10d. Again, P stands for the number of penny, number of nickel, and number of dime. Kung yung kaog quarter, so kung face value, so 0.25 sa imuhang cube. Kung half dollar, 0.5 sa H. Kung dollar, so anyway, $1 lang yan. Kung dollar lang. Ha? Nga na ang ato ang equation kung in terms of face value na. Okay? So in terms of dollars. Example, yung una niya. So, ano mo pag-generate o equation kung makasugat kayo nga nga statement. A collection of 70 coins consisting of dimes, quarters, and half dollars has a value of 17.75 US dollar. So, maring una na, no? Na daw siya 70 ka buok, katong 70 ka coins, dimes, quarter, o half dollars. Kung imo na siya totalon tanan, pila dyan siya in terms of dollar? 17.75 US dollar daw, no? So, magunta na din, so ano mo siya pagbuhat o equation. So, ang dime, atong kaon, 0.1 sa D, plus quarter, 0.25 sa Q, half dollar plus 0.5 sa H, equal sa 17.75 dollars. Take note, this is in terms of dollars tanan. Okay? So, nga na imuhang equation, ha? So, kasagaran mo dyan na itong ma-encounter sa coin problem. Example. Jacob has 3.5 US dollar in nickels and dime. He has twice as many dimes as nickel. How many nickels and how many dimes does he have? Kung wakay technique ano yun, sa pag-solve, hindi mo ma-solve. Solve siguro di mo, no? Probably trial and error. Okay, try ni mo. Basing unana. No? So, mag-try mo ka. So, possible makuha ni mo, no? Pero mas mayo itong nakay technique kung saan siya pagbuhat og equation, saan siya pag-solve na. Dahil na dito siya. Okay, buhatan na to ni siya og equation. So, ang gipangayo kay pila daw ka nickel o pila ka dime. So, pwede ta mag-assume o variable na. No? So, punta na to ang N for nickel, D for dime. So, usually standard naman yun siya sa coin. Okay, considering the first statement, Jacob has 3.5 US dollar in nickels and dime. So, kung makita nimo ang kaninga statement, kumbaga, ang imong buhaton kay face value, no? Kay, ang iyang gipasabot diriya kay, na kay nickel, na kay dime, kung kaon nimo ang iyang value jud, that is equivalent to 3.5 US dollar. No? Kumbaga, magbuhat ka og kanang coin face value nga mathematical equation.
So, di ba, ang nickel, pila ito? 0.05 of N. Ang dime, 0.10. No? Pindulong ra dyan, no? A word. So, 0.10 D. So, that would be equal sa $3.5. So, that would be your equation. Okay? So, equation 1. Nga na lang. Okay, ito ta sa next nga equation. Considering the second statement, he has twice as many dimes as nickel. So, saan mo na pagbuhat o equation? So, ang pattern na ni, kung ano mo ang D, equal siya sa twice sa N. Okay, so nga naman itong pattern, di ba? So, he has twice as many dimes as nickels. Kumbaga, kung ato siya i-paraphrase, that is the number of dimes is double sa number of nickel. So, D equals 2N. So, na naka-equation 2. So, meaning naka-equation 1, naka-equation 2, 2 unknowns, 2 equations. So, using your calculator, masolve na nato ang problem. So, diretso na ta sa atong calculator. Pwede po ka mag-substitute pwede ra po. So, pwede ra po ta mag 0.05 sa N plus 0.1 sa twice sa N. Then, that must be equal sa 3.5. Solve. So, 14 nickels. So, na 14 ka nickels. Twice of that, mo to ang dimes. 28. Okay? So, solving 2 equation, 2 unknown. So, you have 14 nickels and 28 times. So, una na lang ang coin problem. Okay, another example. A collection of 70 coins. So, na 70 ka coins na. Consisting of dimes, quarters, and half dollars has a value of 17.75. There are 3 times as many quarters as dime. Find the number of each kind of coin. Okay. So first, unsang pangutana sa problem. Find the number of each coin. So unsang mga coins? Dimes, quarters, o half dollar. So, buta na to. Standard naman dyan na? D for dimes, Q for quarter, H for half dollar. But you can use XYZ kung gusto ninyo. Pero mas guwapo gamiton si DQH. Okay. So first, considering the first statement, yun siya, collection of 70 coins consisting of dimes, quarter, and half dollar sa value of 17.75. So natay duha ka equation nga ma-generate ani na kay bali naman daw kay 70 coins na. So in terms of number, no, quantity sa imong dime, number of dimes, quarter, ug half dollars, kung imo nang totalan, it must be 70. Kanya kung imo siya kuhaan jug value, equivalent siya sa $17.75. Kumbaga na kay ma-generate nga to equation sa imuhang first statement only. So, bingon siya 70 coins. So, meaning D plus Q plus H is equal to 70. Equation 1. Kung mingon siya og value, so pilay face value sa dime? 0.10. Q, 0.25. H, 0.5. So, it must be equal sa 17.75. So, that would be our equation 2. Okay? So, klaro ang face value, klaro tong quantity. Okay, ito sa third nga second statement. There are 3 times as many quarters as dimes. So, sa atong pattern na ngayon na so, kung ano ni mo ang quarter, equal sa 3 times imong dimes. Nga na yung pattern. Sige na. So, ato lang timan aning
pattern or sometimes pwede po nimo timan-an iyang pasabot dyan. No? Like the number of quarters is triple the number of times. No? Okay, kaya medyo lalo nyo siya ng English na. 3 times as many quarters as times. So, naka-equation 3. So, kung naka 3 equation, 3 unknowns, I think mas gwapo siguro ang calculator na lang Pwede po substitution, gamit na lang tag mode 5, 1, 2. Okay, DQH, niya 70, 0.10, 0.25 sa Q, tapos 0.5, tapos 17.75. Dime, so negative 3, Q, 1, wala tayo H, wala tayo constant. 15, 45, and 10. So, na kay 15 ka dimes, 45 ka quarters, kanya pulo ka half dollars. So, mga na siya. So, nga na lang, na, mag-solve og coin problem. So, I think para mas mahasa mo, no? Nako i-prepare ko din ng mga exercises. So, pwede na nyo try-tryan pagkaroon. Kaya medyo ito, kamo dyan mag-try, no? Parang kamoy mo hands-on ba? No? Sige daw, try daw. Pa-comment lang po sa inyo ang answer. Choices. Adalberto has $2.25 in dimes and nickels in his pocket. So, bali na daw kay dimes. Na po daw kay nickel. So, in terms of face value, nickel. $2.25. He has 9 more nickel than dime. How many dimes does he have? He has 9 more nickels. Oh. Okay, nanay try answer. So, how many dimes does he have? He has 9 more nickels than dimes. How many dimes does he have? Okay, then I can see. Oops. Okay, so majority ng answer kay letter A. No? Try natin. So the answer is letter A. Correct, no? Amazing. Okay. So, ang pasabot tayo niya, itong solve ko na. Try itong solve. So, na daw kay dime, na kay nickel. So, ang dime, sa pendulum, so, na siya sa 0.10 sa dime.
and nickel 0.05 sa nickel. So that is equal sa 2.25 US dollar. No? So kumbaga this is equation 1, face value. He has 9 more nickel than dime. Kasi pasabot niya. He has 9 more nickel than dime. So kumbaga, mas daghan daw ang nickel compare kang dime. No? So muna yung pasabot na. So meaning imong nickel daw, kung mas daghan pa siya sa dime, kani kompreho sila na. Ingon man siya nga mas daghan daw si nickel na compare kang dime. Ang iyang sobra kay 9. So plus 9. No? So this will be your equation 2. So muna yung pasabot nga nickel has 9 more than he has 9 more than nickels than dime. Okay? So kumbaga dime plus 9. So kung yun mas daghan jud si nickel. So using your calculator, mode 5 1, so 0.10, 0.05, 2.25. Giyon na akong D, so akong i-transpose si D diri sa left side, so mayroon siya og negative 1, 1, then 9. So the answer is 12. So 12 dimes and 21 nickels. So the answer is 12 dimes. Oops. 21 nickels. Oh, narabay yun si 21, no? Choices. So, bantayan na dyan ninyo yung mga variables. Okay, how about this one? Danny has $2.14 worth of penny and nickel in the piggy bank. So, penny and nickel worth 2.14 US dollar. The number of nickel is 2 more than 10 times the number of pennies. The number of nickel is 2 more than 10 times the number of penny. Okay. So, how many penny does Danny have? Okay. Any answer? Okay, majority is A. So the answer is A. Correct. Okay. Next, ito yung solve. So, penny, 0.01 of penny plus nickel, 0.05 of nickel. In terms of dollar, that is 2.14. So, this is your equation 1. The number of nickel daw is 2 more than 10 times the number of penny. Equation 2. So, 2 equation, 2 unknowns using a calculator.
So mode 5.1, 0.01, 0.05, 2.14, transpose CP, 10, 1, then 2, 4, and 42. So thus the Pini is 4, nickel is 42. Okay, so yung na lang. Okay, this one. Pinakang diretso tag yan eh. Ako sir. Ganyan. Okay, next. Sige daw. Try daw ni. Quarters tapos dime. 30 coins daw, tanan. Ilang total value. So, ang quarter kay nani. Ang dime kay hindi daw siya 5.25. Ayan, amazing. Okay. Sige, ito yung solve. So, mode 5, kuha na lang ko. Diretso na lang ko ani. Kay, ang iyang mong gihatag kay number of coins niya, total face value sa coin. So, pwede na tayo mag-diretso dire. So, na kay quarter niya dime. So, ibutan na to 1 quarter, 1 dime equals Q plus D. No? Q plus D equals 30. And then, ang ilang total amount, so, ang face value sa quarter is 0.25, sa dime, 0.10. Pindulo. Okay. So, 0.10. So, 5.25. So, 15 and 15. So, silang duha kay 15. Okay, good job na. Sa nakakuha. Parang po sila. So, the equation is quarter plus dime, 30. Equation 1. 0.25 of Q plus dime. 0.1 of dime is equals 5.25. Equation 2. So, Q and D are all 15. Okay, next. So, your uncle walks in, jingling the coin in his pocket, grins at you and tells you that you have all the coins. You can have all the coins if you can figure out how many of each kind of coin he is carrying. So, may muha na daw, no? Kung matagnaan ni mo. So, you're not interested. So, until he tells you that he's been collecting this gold tune $1 coin. So the 26 coins in his pocket are all dollars. 26 coins in his pocket are all dollars and quarters. And they add up to $17 in value. So how many quarters does he have? So sayang sab na kung walang sayangan na. Na, na, na. Ano eh. Di mo ba
Okay. So, majority is letter C. The answer is letter C. Correct. Sige, itong i-solve. Okay, so the answer is 12. So, itong i-solve siya. So, diretso na ta, no? Ingon siya nga 26 coins. Diretso na tag-calculate ani. Itong ibuhat na to gaya na. Basta ihatag gani ang ganang pila ka buok coins o pila iyahang total face value. Pwede na ka diretso og mode 5, 1. Depende sa ano, no? So, bali, 17, ano sa ako, 26. So, butan ako, this is 1 of X dollars. Tapos, so, X dollars plus quarters equals 26. Dollars, face value. So, dollar is dollar. So, 1. Quarter, 0.25. Pila ilang face value? 17 daw tanan. So, 14 ka dollars, then 12 ka quarters. So, the answer is 12. Okay, so yung una na lang. So, we have X dollar plus quarter equals 26. And then 1x plus 0.25 of Q is 17. So thus you have X, which is $14, and Q, which is 12 quarters. Okay, so yung una na lang ang coin problem. So mura man dyan na, lima lang ka coins ang imong tamanan. Okay, next is kaning clock problem. Okay, for the clock problem, so ito pa yung mga concept nga na diri ana. So before ta mo adto sa problem, ato sa ning ilalahon pag-ayo ning clock. So we have these terminologies sa clock na sa komplementane. So muna siya ato ang second hand, no? Paspas kayo kanang pula na. We have the minute hand and we have the hour hand. So muna iyang kanang expanded form, no, sa iyang components. So makita niyo. Okay. Exploded view of clock. Okay. Yeah. So by the way, ang kanang term nga o'clock, kuha na siya, kana siyang short contraction siya sa term nga of the clock, no. Mayon ka og 3 o'clock, meaning that is 3 of the clock. Okay? So muna yan masagot. So kung 2 o'clock meaning 2 of the clock. So it comes from 15th century references to medieval mechanical clocks. So at time, sundials were also common timekeepers. Therefore, to make clear one was referencing a clock time, they would say something like it is 6 of the clock, which over time was shortened to 6 o'clock. So, dito na ta sa analysis. Ilalaw na to, more man to. So, sa analysis, ingan nilang, na? If the minute hand moves a distance of m, the hour hand moves m over 12. Okay? So, m over 12. Kaya naman tayo 12 rabi ang kabuk. Tanaw nimo. 12 rabi kabuk na. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, 12 lang yun sila kanagalan. So, every move sa minute hand, m, then imong hour hand, move siya m over 12. Hinay kayo. And then each 5-minute mark is sub 10, an angle of 30 degrees from the center of the clock. Yan pasabot, ang angle daw between sa imuhang 12 ug 1, kung imo na siya i-connect diri sa center, 30 degrees. 1 ug 2, 30 degrees. 2 ug 3, 30 degrees. Diba? Kung 30, 30, 30, that is equivalent to 90. So, kaning 3 o'clock mark is 90 degrees na, right angle kumbaga. So, ano yung pasabot diri sa number 2, no? So, kung nakay angle nga 30 degrees, that is equivalent sa 5-minute mark. Okay? So, 30 degrees is equivalent sa 5 minutes. So, very important na siya, no? Especially for calculation purposes, no?
Kay kung in terms of minutes, so ang imong gamiton kay 5 minutes. Kung in terms of angle, imong gamiton kay 30 degrees. Okay. So, kani siya kay isa ka minuto na. So 1 minute, 1 minute. So pang tulo, upat, hangtod 5 na. So kumbaga 12 to 1 is 5 minutes tanan. So kung nani sila total, diba 360 degrees na. So pwede po kung di in terms of degree, in terms of minutes, so that is 60 minutes na, isa ka oras. So maabot imong hour Henry sa 1, nakatuyok na siya na. So 60 minutes. So mara po siya yung nani, di ba? Nakay dusik ka division, nya tag 5 man kaya ni. Kana na. So dusi man ka divisions tanan, nya times 5, so mo tong 60 minutes. So maabot imong hour Henry sa 1. So, kung 360 ang isa ka revolution, so divided na to sa 12 ka division, so meaning kaning angle is 30 degrees. So, muna yung pasabot kayo na, the 5-minute mark is 30 degrees. Okay? So, I hope klaro to siya. No? Okay. Ang atong analysis tuod, no? Kung mo solve ganita, so dapat make sure nga ma-establish nimo first jud ang imuhang initial position. Then, mingon man na siya, no? At what time after 1 o'clock? So, imuhang initial position is 1 o'clock na. So, kumbaga, dala imuhang reference. Mingon din siya, will the time be 90 degrees with each other? So, mo to imuhang final position. Okay? So, mo-plot lang ka, move lang kagamay ang imuhang hour hand. Kanya, pas man si minute hand mo move, so, dali rin niya mabasan si hour hand. No? So, inga na lang yung plot, no? The first is the initial, and the next is the final. So, inga na lang yung imuhang pamagyan nila para kabalo ka o asa siya dapit. Okay? So, initial, then final. Mao po diri sa hour hand, initial, then final. Ato lang timan-an nga ang hour hand kay hindi dyan na siya mudagan. Ha? So, diri siya maabsan sa imong minute hand. Kung di po siya tanto layo mo, dili po siya tanto, kung diri sa 1 o'clock siya gikan, dili dyan na siya mulayo, dira pagayo. Ha? So, nara dyan na siya dira. Okay? So, mara yung mong timan-an kung solve ka ni. So, gikan sa imong initial minute, padulong sa kung asang final, so dito ang starting nya diri dayon ang imuhang endpoint. So kumbaga kana nga distance nga gi-travel that is m, nya imong r hen ang iyang distance nga gi-travel kay h which is equivalent sa m over 12. So mo ni siya katong sa analysis 1. Singa niya atong style permi mag-solve na. So yun naman yung conventional ani. Ikatulo ng analysis is kanang regarding sa seconds na. Kung seconds ang involved, mo times lang ka og kuan diri kaning 60. Okay. So if the second hand moves at a distance of s, the minute hand moves s over 60. And the hour hand moves s over, di ba, kuan man ang minute hand, ha? Wait lang ha. Hour hand is minute over 12. So kung sa complex na.
And then the minute hand daw moves s over 60. Pwede natin substitute si s over 60 diri So s over 60 over 12. So may mo siya og s over 12 times 60. So muna yung diri ang the hour hand moves s over 720. Okay? So wala itong naman na. So kung ako siya butngan o kanang second hand good, no, kaning pula, kanang pula dira. So muna imong initial second hand, no. Nga butan nato mo imong final nga second hand position. So yung i-move kay S. Okay? Gikan sa initial padulong sa final. So ang gani siya equivalent siya sa S over 60. Yeah, substitute nimo si M diri S over 60. No? By the way, 60 seconds. Kani 60 gikan na siya sa 1 minute which is equal sa 60 seconds. So mo siya substitute diri so na kay S over 720. So ingani po lang imuhang equation sa clock kung involved on seconds. Okay? So mo lang to siya na. Ikaupat nga analysis. In 12 hours, the minute hand and the hour hand of the clock overlap each other for 11 times, not 12 times. So in one day, they would be together for 22 times. Okay? So ang clock man good na kay dili na to. Okay. Abi ni mo mag-meet sila ba kanang every example 12 nya 12 no? Nya 1 nya 1 dili sila yung una na no? So kung imo siyang ipon yung una ni so abi ni mo 12 times sila mag-meet sa kadlaw no? However, di na siya may tabo no? Kana ba no? Kung inanaw mo siya so yung ihapan na 12 no? Kad 12 sila nag-meet. Kaso di na siya may tabo no? Tungod na siya sa kanang dagan sa imong orasan mong good. So na problem sa passboard exam kanang nangutan na lang og pila ka times mag-meet si minute hand o hour hand sa kadlaw. So mga answer ang mga choices dito kay 22, 24 na. So problem mo kuan kag 24 no kay sa kadlaw. Pero ang reality 22 times lang sila mag-meet. Daghan proof ana sa net na makita nimo pero ato i-proof pud karon. Okay, kabalo man ta nga di ba 30 degrees man na nya 5 divisions. So meaning kung 5 divisions ni siya so kumbaga 6 degrees ni siya no kay 30 degrees man so 30 divided by 5 that is 6 degrees. So 6 degrees ni kada dagan dire. So makaingon ka nga ang kapaspas sa minute hand kay 6 degrees per minute. Yan dagan, no? Di ba? Klaro kayo, 6 degrees. Or pwede po naman siya sulbon, di ba? Sa isa katuyukan, 360. Yan, divide lang nimo 60. So, nakay 6 degrees per minute. So, yun na nabali. So, anyway, mas dalit tanawon sa kanang degrees na. So, nakay 30 degrees divide 5. So, 6 degrees ang speed sa imong minute hand. Sa isa ka minuto. How about sa imong hour hand? So kaning diri kaning gikan sa 12 padulong gud sa first mark diri 12 na siya ka division dinyo mo makita na sa mga clock no. Pero imong kuno jud kanang find dito diyan niya napa na siya 12 ka buok dira. Kani 12 ka linya. So kung 12 na sila ka buok 12 divisions so meaning kaning 6 divided by 12 0.5. So ingana ang dagan sa imuhang hour hand kada minute. Dagan siya og 0.5 degrees sa isa ka minuto. Pwede po siya 360 over 720. Katong gagay na gud. 360 over 720 so we have 0.5 degrees per minute. So meaning ang kanang relative
speed nila is the difference sa 6 degrees o 0.5 degrees. So, muna ilang habulon, no? So, na siya 5.5 degrees per minute. So, makaingon juga nga na time nga di sila mag-meet, no? Kaya maghinabulay man sila. So, if we consider 12 EM as the reference point where the minute and hour coincide, the distance covered between them is 360 degrees. So, kumbaga, ang kabalamanta sa time, no? Which is distance over speed. So, kung nakay 360 degrees, divide mo 5.5 degrees per minute, katong speed nila, nakay makuha nga 65.45 minutes. So, pasabot ani nga every 65.45 minutes, the minute hand and the hour hand meets. Diba? Kaya mama mong reference una. Where minute hand and hour hand coincide. So, every 65.45 minutes mag-meet ang minute hand and hour hand. Based sa ilahang relative velocity po. So, sa isa ka adlaw, nakay 24 ka oras, sa isa ka oras, nakay 60 ka minuto. So, that is 1,440 minutes isa ka adlaw. I-divide na to siya sa 65.45. Like 1440 divide 65.45, imo makuha kay 22 times. So, 1440 divide 65.45. So, 22.00153. So, approximately 22 times sa isa ka adlaw. So, manang pasabot sa or money proof sa calculation dyan siya nganong naka-arrive sila og 22 times. Okay? So, di mo nun siya gamit kayo sa problem. Kana lang gumunguta na siya, no? Kung kapila mag-meet sa kadlaw, si hour hand o minute hand. So, the answer for that kay 22 times. Okay? So, more man to, no? Okay, next. Ito ta sa desired nga clock position. So, kana gumingon siya at what time after 2 o'clock will hence be ingon ni. So, muna ang mga desired clock position. Kanang gusto niya may tabo. So, kasagaran natong ma-encounter kay ingon ni. Si hour hand ug si minute hand mag-coincide with each other. So, pag yun na imuhang desired number of minutes kay 0. Di ba? Kaya mo siya gap in between sila ha. So, aside sa 0 ang minutes, 0 po ng degrees. Possible po nga desired clock position is they are extending opposite to each other. Kumbaga si hour hand o si minute hand kay kanang opposite to each other. So pag yun ang imuhang desired minutes kay 30 minutes. Di ba? 30 minutes na kay 15 man isa. 12 to 3, 15, 3 to 6, 15. In terms of degrees, that is 180 degrees. In terms of degrees. Okay. Another clock position kay kaning mag-right angle sila. So kung mag-right angle sila, expected to be 15 minutes. Or in terms of degrees, 90 degrees. At angle theta, na possible po ning una na. So in terms of degrees, angle theta, pero kung gusto nimo siya naka-minutes, so katong theta nimo, which is katong desired nga angle, so imo lang nimo siya minutes. So kabalo man ka nga 30 minutes is equivalent sa 180 degrees. Katong nga sa katong gani. Kaya siya. Diba 180 degrees man equivalent sa 30 minutes. Pwede naman siya himo conversion. Napoy possible nga mangutana siya be bisected by the second hands. Kumbaga imong second hand na siya diri tunga sa duha na. Like mo ni imong minute hand, mo ni imong hour hand na. Bali mo bisect sa second hand, so the same angle sila no. Pag mayon ka og kanang angle bisector, meaning the same theta. So meaning kung kani siya nga line kay mukat sa angle equally, meaning kaning second hand is your kanang angle bisector line. So, kumbaga, pag yun ni ang case, ang imuhang M desired is just negative 2 times 59 of M. Sige na.
reference clock position. So, muna to siya. Kung nakay 2 o'clock nga reference, so 2 times 5, 10 minutes na. Yan na. Kumbaga, ang general formula niya kay T-ref times 5 minutes. Kung in terms of angle, T-ref gyapon pero in terms of 30 degrees. Okay? Sige. So, let's have this problem. So, what time after 3 o'clock will the hands of the clock be together for the first time? Be at right angle for the first time and be extending opposite to each other. Okay. So, at what time after 3 o'clock? So, bali mo na yung alas 3. Yan na. So, gusto na to nga mag-together sila for the first time. Like, mag-uban sila. Sa ito lang dito man si minute hand, paspas kay dagan, si hour hand, kaya stang hinaya. So, meaning, imo lang i-move gamay si hour hand, kanya, mubuhat ka, o kanina, kaning desired clock position nimo. Gusto nimo siya mag-uban sila. So, move ka gamay, kanya, idikit nimo si, ipatong nimo si minute hand siya. So, ko na ni. So, move siya, na? Move lang ka gamay. So, muna na. Anyway, ikabala ka mo assume kang imo na ni. Total assumption naman na. So, ini-compute nimo na mabalaan nimo kung tama ba ka. Pero usually kung nag-start ka sa 3 o'clock, hindi na siya tanto mulayo dito. Kaya maabsan ko din siya sa minute hand. So, bali mo na ito ang desired nga clock position. So, meaning, di ba itong initial kay dire? So, gikan sa imong initial, padulong sa imong final, that is M. Nya imong hour hand, kaya di ba gikan mo to initial, kay gikan sa alas 3. So, man imong initial. So, gikan sa imong initial, padulong sa imong final, mo na imong H, which is equivalent sa M over 12. So, mo na imong equation. So, based ani, ano sa imong equation? So, obvious kayo nga, di ba, kuan man siya, M na siya, na? Kung minusan ako siya og M over 12, bali mo balik ko og alas 3, na? Kabalo ko, ang number of minutes sa alas 3 kay 15 minutes. So, mo ito yung equation. Ano siya, na? 15 minutes man. So, obvious kayo nga 15 plus M over 12 is equal sa M. So, muna imuhang clock equation. So, using your calculator, masolve na nimo si number of minutes. 16.36 minutes. Yung ipangayo kay time man, so alas 3, 16.36. Okay? So, muna iyahang manual calculation. Okay, atong i-caltech. So, pwede po natin i-model atong clock using sa mode 5, mode 3, nya 2, a plus bx. Kalinya mo na yung graph na. So, nga nilang ang rule, no? Kung mo gamit ka o caltech, pero hindi mo kayo gagamit yun daan pagayo. Pero kabalo kung mo gamit, no? So, pwede na ako inganion. Pero kung katagan ko clock problem, siya akong less gamiton, no? Probably mo gamit ko katong Padillas formula, which is the nakapaspas na formula, no? Na musolve mo yun na nga problem. Okay, we have y, which is the angle. So, start ka sa 0. Ang imong y ani kay katong T-ref nimo. Pero negative na. Times 30 degrees. Bali, in terms of degrees na siya. Karon mo kuha lang kag isa ka oras, no? Kaya yung reference mo kay 1 hour, 1 hour lang man. Bali, imong gi-model ana kay kaning alas 3 o kaning alas 4. Imong gi-model. So, alas 3 mo tong negative sa T-ref, niya 30 degrees. So, ay mong T-ref kay alas 3 man, di ba? 3 o'clock. Mamani mo ang T-ref. So, negative sa 3 times 30. Pag-abot mo sa 60, baliktad na siya. Kanina siya dire. Kana na. So, meaning, ang imong kwaon kay 12 minus, instead na 3, alas 4, no? So, 12 minus 4. So, muna siya dire. Okay? 12 minus 4. So, imong gi-model kay kanang 3 o 4.
So, 12 minus 4 times 30 degrees. Pero positive na siya. So, 12 minus, kung bali ni, T ref plus 1. O yan na. Kana lang. Sige, ito siya ibutang sa itong calculator. Ito sa mode 5. Sorry. Mode 3, then 2. 0, then 60 minutes. Hindi isa ka oras. Pero minutes mo itong gusto na time. So, 3 times 30 degrees. Tapos, 12 minus 4 times 30 degrees. Okay? So, yung gusto kay be together for the first time. So, unsay angle kung be together sila for the first time? 0. So, 0, yung gipangayo kay number of minutes. So, pila na ka minutes? So, ito ka sa apps. 8 regression, then 4. So, 16.36, the same answer. Okay? So, yung una na lang. Ayan. Shift 1, 5, 4. Kung kanon, apps 8, 4 lang. So, the time is 3:16:36. Okay, how about if ningon siya, will the hands of the clock be at right angle? So, be at right angle, no? Dili kani kay mo ni starting. Initial man mo ni. So, bali paliho ko na po din mo si minute hand. Gamay lang good, na? Hindi na siya kabutog 4, na? Muna yung mga first assumption dyan. At right angle. Okay, kani, na? Pwede na na, right angle. Pwede na ka mo diretso dire actually, na? Ako lang ipakita nga galiyok taraw siya, na? Pero pwede na ko mo diretso dire. So, kung bali kani siya kay 90 degrees, muna yung gusto, na? So, unsa daw ni nga oras? Anyway, this is just an assumption, so ikahadlok na kay makorek mo kana. So, ang initial, again, alas 12 man ta nagsugod, na siya. So, padulong diri sa final minute hand. So, M na siya, na? Ang imong hour hand, gikan ka sa alas 3, diri So, this is your hour hand. M over 12. So, di ba, kuhan mo na siya? 15. Nya kalipod kay 15, na? Kay 90 degrees man eh. So, this one is 15 minutes. This one is also 15 minutes. So, obvious kayo nga kaning 15 plus M over 12 plus 15 is equal sa M. Balikan eh. Yan ba? So, this is your M, which is equal sa 15 plus M over 12 plus 15. So, yan na rin yung convention na. So, atong plug equation, kaya nga na eh. So, using your calculator, we have 32.73 minutes. Okay, caltic na to. So, the same problem mo na 3 o'clock na. So, okay na itong gagainan na itong gi-model. So, yung gusto na kay B at right angle. So, unsay angle sa right angle? 90 degrees na. Pwede ba ka in terms of degrees mo na angle? So, in 90 lang ni mo na. Okay, answer. 32.73 minutes. So, muna siya yung answer. So, 90 x hat. Shift 154, kung kanon, ups 8, 4. So, thus, we have 32.73. The time is alas 3:32.73.
Okay, how about be extending opposite to each other? So, pwede na ka muliyok diri ba? Kamay, no? If ka gamay, extending opposite to each other man daw. So, punta na ka diri. So, bali, parang mura siya straight line. So, man yung final position. What the equation, this is our hand. Gikan diri sa initial, padulong diri sa final. Okay. Ano ko ni? So, padulong diri, mo na imuhang minute hand, ha? Kasi nga na naman ka magbuhat o kanang clock equation. Okay, sa paliho ko lang naman siya gamay. Liho ka gamay, dire, na, alas 3. Siya gamay. Doon sa ano sila, extending opposite each other. So, pwede na ka mo diretso dire. So, again, imuhang initial kay nasa alas 12, no? So, so, that is your M. Kanya, imuhang our hand kay gikan sa alas 3, so muna imuhang H. So, this is M over 12. So, unsaon nimo pagbuhat og equation na pagingana. So, pwede na magamitan kaning 12 to 3, that is 15 minutes, plus kaning M over 12, nya kabalo man ka nga 30 minutes ning 180 degrees. So, pwede ra ka na. So, 15, M over 12, nya kani kay 30 minutes. So, considering this one, so thus, na kay 15 plus ani, plus 30 minutes is equal sa katong iyang distance nga gitravel, which is M. So, using your calculator, na kay masolve nga 49.09 minutes. Again, you can always use your calculator gagayna. The same problem raman So, T-ref, negative T-ref times 30 degrees sa ka oras, which is 60 minutes. So, katong na yung 12 niya, 4. Kaya mag-model na kay alas 3 o katong next niya, no? Which is alas 4. So, 12 minus 4 times 30 degrees. So, iwang gusto kay B extending opposite to each other. So, unsay angle? 180. So, mutang kag 180 diri. So, 49.09. Okay? So, muna siya ang ato ang time. 40 na, alas 3, 49.9. Okay, pwede na ito gamitan ng Padillas clock formula. Ito na ito. Using Padillas clock. So, pwede na ito kuhaon ang number of minutes diretso by 2 over 11 angle reference plus minus angle required na. Hindi na ako ipakita kung yun sa pag-derive na. Okay, so we have 2 over 11 angle reference plus minus angle required. Plus, pag mostly plus ka na. So, bali, murag yan nabiyaan si our hand ni minute hand. Na? So, ahead si our hand compare kang minute hand. Plus na siya. Minus ka, sila daw na may tabo na panagsa. Kaya mga instances yun nga mag-negative siya. No? Kana siya if kanagong na-achieve na din niya ang desired clock position ng napadiri si our hand, o minute hand. Kanang wa pa siya kalabay sa imong our hand ba? Negative na siya, na? Ngayon na. Silda na may tabo, no? Kapag na may tabo, nga problem. Pero na siya, no? Kanang nakalihok si our hand, yan, na-achieve na din niya ang desired clock position. No? Wala dyan siya kalabay.
So, mo na siyang negative. So, diri sa atong problem, so atong value ani kay 2 over 11, angle reference, alas 3 man ka. So, 3 times, in terms of degrees ni siya, by the way na. So, in terms of degrees, so 30 degrees. So, alas 3, nya, 30 degrees na, kada minuto. So, plus, angle required, gusto niya extending opposite to each other. So, 180 degrees. So, using your calculator, ang atong masolve ni, 2 over 11. Then, angle reference is alas 3 times 30 plus 180. 49.09. Okay na, ha? Okay, answer. Pwede pod ka ni. Ito una. Karong gani. So, ingon siya diri ang be at right angle. So, 90 degrees bali ni. 90. 32.73. Na lang. Ha? Pas kayo. And then, oops. Kani siya, kuha na to. Be together for the first time. 0. 16.36. Okay? So, pwede na po 2 over 11 angle reference plus minus angle required. So, mas dali po siya. Pero dili tanang problem, ingani kadali na sa clock problem. Kaya ba clock problem, no? Lisod kayo, na? Pag dili siya mo fold dire. Okay, so how about if ingunanin ang problem, no? Yan siya basta-basta na pag maabot ka dire, ha? Okay, lisod yun yung clock. Kanagong pag di mo siya magyan, di mo siya masolve, marang na ba, no? Lisod siya. Makaya ragod siguro, no? Pero kao siya oras, no? Kung first time niyo mo siya magihan. So, sumayo og kanang nagan kay na solve nga clock problem. Kani mga common lang ni, no? Kanang isa ka oras, no? How about if ingon na? Yan siya basta-basta ingon ni. Okay, one example, no? Pinaka-common sa board exam is kaning bisected hands. What time between 2 and 3 o'clock will the angle between the hands of the clock be bisected by the line connecting the center of the clock and the 3 o'clock mark? Pag yun na mo problem, valid yung conventional. Kaya mo siyang analyze, no? Okay, formula nga mo-solve mo na diretso. So, balik tao, conventional dyan. So, ginatudlo na akong conventional, at least mga basic pa. Kabulod yung ka mo create o clock equation. Mga ikaw lang ba? Okay, what if tagaan kayo na Okay. So, ingon siya, what time between 2 and 3? So, pwede ko mag-reference alas 2. So, buta na ko siya sa alas 2. So, mo na ito ang time reference, ang ato ang kanang desired, gusto niya angle between the hands of the clock be bisected by the line connecting the center of the clock, referring to this one, and the 3 o'clock mark. Kumbaga, kaning center niya, kaning 3 o'clock mark nimo is may mo siya og kanang angle bisector niya. So, kung ato na siyang subton, move man dyan ni si Kuan, si our hand. Kanya, maabsan siya ni minute hand. So, na sila yung angle between sila, So, karon ang kanid daw center o kaning 3 o'clock mark, may mo siya og angle bisector. So, bali, tungaon niya kaduha, like alpha, where alpha is half sa imuhang theta. So, muna yung pasabot na rin. Kaniyang gusto nga position. So, muna yung nani, ako lang siyang ito dali. Move siya gamay. And, hantun sa mabot siya dali. Okay? So, between 2 and 3 o'clock, so, muna siya, So, matunga siya, theta,
So, meaning, hating kapatid silang duha, na? Kung beta ning in between sila, so theta is beta divided by 2 magana ba ni? So, bisected by the line connecting the center of the clock and the 3 o'clock man. So, bali mo dyan na siya. Na? Itong akong gidrogay na. So, buhat na punta og equation. So, first, ang minute hand. So, mudaga na siya. Na? Ayan, kuhan. So, M bali na di ba? Kanya, imo ang hour hand, kay di ba, alas 2 mo ito magsugod. Na? So, mani mo ang hour hand, which is equivalent sa M over 12. So, ay mong style ni, buhatan ni mong equation si, kay ang imong key equation ani kay kaning duha ka theta dire. So, kung pareho sila, meaning mag-create na lang ko og equation sa clock in terms of M for theta, kani po in terms of M. Nya ako silang i-equate duha. Di ba? Kay mo man tong kanang mo ray imong pwede buhaton ba diri ana? Kay mo man yung desired nga clock position, so dira jud ka mokuha og equation. So, ang pangutan na po, sa uning pagbuhat, ang theta in terms of M. Ano kan kay pumagi? Okay. So, pwede na to kuhaon ang kanina, di ba? M na siya, na? So, M. Okay, isa-isaw na ko, ha? So, M ni siya. Minusan na ko og kana, ha? 15, na? So, unsa nabilin? So, gikan diri kaltasan nimo siya ani. Ang mabilin kanang alas 3 nimo kaning minute hand nimo. Di ba? So, mo mong theta, na? So, theta nimo ni siya. Ayan, ha? Okay, na naka-equation ngayon na. O, kato na pong taas. So, nimo pag-generate og equation nimo ang theta dira sa taas. Pwede nimo kuha ng 15 dira. Kana siya ba? Pwede nimo kuha ni 15. Okay. So, na ko'y 15, ha? Kaltas na ako ng G's diri, di ba 10 man kay 5 man ha? Kaltas na ako ng G's dira, ha? So, mabilin sa ato, kay kanang alas 2 ug alas 3. Tama na? So, kanay mong alas 2 ug alas 3, dili pa na siya theta, na? Kay na pa man siya ang angle. So, ako lang ni minus lang ning M over 12 na para mabindan jud ko og kaning theta na nandiyan. Kaya, so, bali mo na ni, no? Kanang 15 minus 10 in terms of minutes, na? So, ikaltas lang na ako ni. Para theta na jud ko in terms of minutes. So, muna ko ang equation. So, theta equals theta, pwede na ito equate ng duha. Pwede na ito yung ano. So, masolve mo si M. Okay? So, mura nang idea ni. So, if ever tagaan kayo na ni, so, ayun lang kalimutin, no? Magbuhat lang yung kag theta in terms of M, theta na pod in terms of M, up and down. Yeah, imo silang equate, then solve for M. So, we have 18.46 minutes. So, the time is alas 2, 18.46. Okay? So, mabalik yung ka og kanang conventional nga pamaagi. Okay, how about this one, ha? Kasagaran po na ito may encounter sa board exam kaning ngayon ani. Pero daghan G type sa clock problem kanang lisod jud siya, na? Ingon jud ko. So, isa pud ni siya, na? Sa mga lisod pud dito. So, a man leaving his office on one afternoon noticed the clock at past 2 o'clock. Between 2 to 3 hours, he returned to his office noticing the hands of the clock interchange. At what time did he leave the office and the time that he returned to the office? So, mangutana, no? So, nilakaw daw siya, no? Pasado alas 2. So, probably, ang imong answer ni, kung katong time nga nilakaw siya, na na sa mga pasado alas 2.
between 2 to 3 hours, no? He returned to his office, then napansin niya, nabaliktad ay, no? Ay, dili. Dili. Na pagbalik niya, napansin niya nga nabaliktad lang ang hands na. Mura na ba? So, unsa daw tong oras nga nilakaw siya o ibalik siya. No? Kaya nga problem. Sa atong yung buhatan og kanang equation. So, pasado alas 2. So, akong reference is alas 2. Ayan. So, daga na siya. Ayan. Ayan. So, probably, mo ni ang clock when he left. Assumption na ako na. So, kung ako na siya buhat og equation, so ako ang minute hand, ano siya initial, so na ako'y M dire, katong nilakaw siya na. Nya mo na to ang hour hand, so mo po niya ang hour hand, katong nilakaw siya. Klaro na? So after 2 to 3 hours, so probably mga alas 5 na guro siya ni balik. 2 to 3 hours. Ito na to, 3 hours na lang, na, maximum. So alas 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5 na. So nabaliktad lang daw ning duha. By the way, H is M over 12. So bali mo na rin, ha? Pagbalik niya, mo ni katong nilakaw siya, di ba? Pagbalik niya, napansin niya nga nabaliktad lang daw ang hands. Nainga ni balik. Nawa din. Nainga na ra daw. So gikan diri katong paglakaw niya, pagbalik niya nga niya nakita. Nabaliktad lang. So mo niya ang nakita karon pag balik niya. Okay? See, what are the equation? So again, this is your tawag na kanang minute. So muning M return ang hour hand. Pasado alas 5 naman na. So itatawag mo siya. Muna ito ang hour hand. So muna itong H. Katong pagbalik niya. Ayan. So magbuhat ka karon ng equation out of this, no? So unsa niyo pagbuhat og equation na? So since na ang style ni since na kay duha ka unknowns no na kay return no na kay left na. So dapat as much as possible pag yun na gani scenario like na kay two equation so two unknowns. So buhatan nimo siya og ganang two equation two unknowns na. Nya dapat ma-relate ang duha no kay di ba sa atong equation x plus y equal something x plus y equal something. No? So dapat kaning left ug return dapat na siya sa imong isa ka equation. So mo na imong goal. So, dapat kani siya o kaning diri ma-equal nimo na. So, pwede nga niya itong buha. So, di ba M left man eh? Okay, so, M left man siya. So, which is equal siya sa 25 plus kaning diri, no? Di ba? Kaning M left, so 25 na di ba? Kay 5 minutes kada 1 minute. So, 25 ni siya. Nya kaning diri ba? Pila man eh? So kung kaning duha pareho ra di ay kay nagbaliktad naman sila, so pwede na kuhaon ang value ana niya diri. So na ko M return over 12. So muna ko ang equation lang. So mura yun ani. Na ko 25 diri nya ko na ko ang value ani kani. So kung value ana diri diri na ko siya kuhaon sa pikas. Kay naman siya diri. So muna ato ang M return over 12. Okay? Dili pud speakan so ano magkuha. Pwede mo kuha ni siya the same style. So M left, M return. So pwede mo kuha ni pikas diri. Like diri. So nakay M return which is equal sa G's 10 minutes. Plus kaning diri which is equal ani. So mapo na imong equation 2. So nakay two equation, two unknowns using your calculator. So masolve na natin So mode 5 1.
M left kung na solve. M return, negative 1 divided by 12. Yan, 1 divided by 12, tapos 25. And then, napod tayo M left. So, ako lang siya i-transpose. So, negative 1 divided by 12. 3 Tapos 1, tapos 10. Okay na, no? So, nanatay 26.012 para sa minutes left. So, bali ang time kay alas 2:26 na. Nya katong nibalik siya, kani, 12.17. So, alas 5 na to. So, bali yun na ni. So, nakay 2 equation, 2 unknowns. Using your calculator, so nakay masolve ngayon na ni. So, ibang na kay time man. So, ang time, solve. Kay alas 2:26. Yeah, ang time nga nibalik siya kay alas 5:12.16. So, muna siya ito ang answer. Okay? Sige. So, I think marami siguro ito na sa clock problem. Sige daw, so way doon yung nag-solve. In how many minutes after 2 o'clock will the hands of the clock extend in opposite direction for the first time? Pasin sugoy, ha? Ayan. Okay, nice. Saan yung gamit na ni formula? Diretso. Dos. Opposite to each other lang. So, letter D halos. So, the answer is letter D. Correct. So, pwede na ito magamit itong formula ni Sir Padilla. So, 2/11, time reference. Ako na ibutang din. So, 2/11 angle reference plus minus angle required na. T reference is your T ref times 30 degrees. Must be in terms of degrees. So, kumbaga, 2/11, angle reference is alas 2, 30 degrees plus extend in opposite directions, so 180 degrees. Like hour hand, minute hand, so 180 degrees. So, plus 180. So, using our calculator, so we'll get 2/11, 2 times 30 plus 180. So, the answer is 43.64. Okay, good job na sa nakakuha. Ano daw? In how many minutes after 7 o'clock will the hands of the clock be directly opposite each other for the first time? Ang time na wala. O, nausap ang time. Be directly opposite each other for the first time.
Okay. So, kasagaran, ang answer kay C. So, the answer is C. Correct na. So, bali, makita nato diri we have M, which is 2 over 11. Angle reference plus minus angle required na. Again, this is T ref times 30 degrees. Okay, pero kung moabot ganina og 7 o'clock na. Okay, matanawan 7 o'clock. Muna yung alas 2, alas 3, alas 6, alas 9, alas 7. Pag nalagani siya diri move lang gamay si kuan diri si our hand. Mamatch na lang niya no, ang desired nga clock position. So meaning kung diri gikan si minute hand nimo, dili pa siya kalabay sa imuhang 7 o'clock mark, mamatch na niya ang desired nga clock position. So kung baga, instead na plus, you should use minus na. Kay imuhang minute hand is behind sa imuhang hour hand. Okay? So, minute hand behind the hour hand. Okay? So, pag behind gani siya, na, like, wa pa siya kalabay, negative dyan na siya. Pag mulabay na siya, so, positive na. So, ang nausap naman ani kay alas 7 na. Usually, pwede po mo i-try na. So, makuha mo diri 70, no? Wala man. So, pwede mo alis na ng negative na. Kana lang, unay 70 po, no? Basta yung sipyat po kato. So, 5.45 minutes. Kung nagkataon nga naani siya, basta kani po yung piliyon sa choices, no? So, ingat lang. Usually mo, mahitabo na siya, no? Kanang mausan na niya, o mga pasado alas 6 na, no? Mga alas 7, alas 8, no? Nana po siya sa pikas, no? Kasi, maragdali na siya abso ni dili murag di nakalabay si minute hand ana no ang dira nga banda ma-achieve na niya ang mga desired clock position. So usually may tabo yun na siya sa mga alas 6 pasado 6, 7, 8 na muna na. Okay, so the answer is 5.45. Okay, what time after 3 o'clock will the hands of the clock be together for the first time? Ay, mamali ako pa. So the answer is 3:16. So muna kong answer sa ato na siya naktawan. Okay, next. At what time after 12 noon will the hour hand and minute hand of the clock first form an angle of 120 degrees? Okay. So the answer is correct, no? Letter D. So bali na kay 2 over 11 angle reference plus minus angle required na. So alas 12 0 bali reference. Again, this is T ref times 30 degrees. So kumbaga we have 2 over 11 0 times 30 degrees. Pwede na po wala na. So plus ni siya na. Kasi mag-minus pag 6 pasado na. So then we have 120 degrees. So using our calculator, so we'll get, so this one is 120. Pwede po wala. So the answer is 21.818. 21.818. Thus the time is alas 12, 21.82. Okay. So muna siya to ang answer. Okay, at what time between 8 and 9 o'clock will the minute hand coincides with the hour hand?
Yan. So, pampalibog lang 9 o'clock na. So, pwede ra ka mag alas 8. Coincide with our hand. So, meaning be together sila. No? So, okay. So, the answer is letter C. Galing. So, 2/11, alas 8 lang itong reference. So, times 30 degrees. So, kuha ni siya. Bali, punta na ito. Alas 8 man na. 9. So, mani mo ang our hand. Para mag-match sila, move man dyan dapat ni si our hand. Ha? Yan, need man mo siya i-on top na. So, kumbaga, gamit lang plus. So, bali, this is 8 times 0 na. Pwede ka na? Minus plus na. Doesn't matter yan. 0 ang po siya. So, the value is 43.6. So, plus minus, may problema niya. So, this one is 43.6. So, the time. Kay alas 8:43.6. Okay, this one. Okay na. Sa alas 2 ba no? Alas 2 itong gaya na. Sa alas 2. So, 2 to 3. Okay. Letter A. So, the answer is letter A. Correct. Huh? See?
pareho na siya atong kung ang example sa interchanging hands. So, tanawon na lang ito ninyo, balik na. Okay. From the time 6:15 to the time 7:45 of the same day, the minute hand of the standard clock describe an arc of A, D, A, 6:15 to 7:45. See, kanya-kanya, no? Line-line answer. Okay. Sige, line-like answer, na? So, the answer is 540 degrees. Okay, 540 degrees. First, kung saan ninyo ang difference nila. So, kung kunin mo ang difference sa 2 ka oras, pwede magamay mo na 7 degrees, 45 minutes. Kana na. So, 7:45 bali na. Tapos, kaltas na ko siya sa alas 6. 15 minutes. So, bali, 1 hour and 30 minutes ang gap nila. So, pila ang 1 hour and 30 minutes in terms of degrees. So, 1 hour and 30 minutes. So, 1 hour is 60 minutes. Plus 30. So, mani ang 1 hour and 30 minutes. Tapos, 180 degrees is equivalent sa 30 minutes. Katong alas 12 ito, alas 6. 180 man na. Equivalent sa 30 degrees. So, this is 1 hour and 30 minutes. Pila siya sa degrees? 540 degrees. So, the answer is 540. Okay? Sayangan na lang. So, break sa takadali. Balik ta alas stress na. Mga 3 minutes na. Your break. Mas ako dali. Kawaway na. At ko na siguro. 305 na lang.
Quiz 1 kay algebra lang dyan. Ganun. Okay, plane trigonometry. So, trigo naman eh, no? Ano, pamilyar kayo mga niswito na kayo mga itanan. So, we start with angles. Ang angles, mga composition. Ha? First, na siya vertex, na siya initial side, niya, na po siya terminal side. Tapos, ano yung angle, no? So, kaning angle, we call this one as terminal angle, kaya naman siya sa terminal side. No? So, ang kaning angle, we call this one as coterminal. Kana sila, ha? Kaning unani, kana siya. Coterminal na. So, by the way, the formula of coterminal is katong angle nimo sa terminal, mo plus minus lang ka og n times 360. Kaning n, starting from 1, muna na. So, 1, 2, 3, no? Kumbaga, daghan magud kay coterminal sa imuhang terminal nga angle. So, sa imong isa ka terminal, daghan kay coterminal. So, the formula is kani. So, ato na siya padayon, taman diri, we call this one as straight angle. So, straight angle, 180 degrees. Ato na siya ipatuyok, isa ka revolution, we call that one as full angle, 360. Kani siya, we call this one acute angle. No? Okay, less than 90. Pag nasa dire, right angle, no? 90 degrees. Pag nasa dire, obtuse angle. Okay? Greater than 90 degrees. So, say tawag sa dire, reflex angle. Okay? So, reflex angle is more than 180 but less than 360. Kumbaga, kabaliktaran siya sa imuhang obtuse angle. We call that one as reflex. We have also complementary angles. Ang complementary angles, these are angles whose sum is a right angle. Supplementary angles, these are angles whose sum is 180 degrees. Kasi na lang, no? So, pagditimanan, basta S, straight na, 180. So, meaning, katong complementary mo, tong 90. Kaya? So, basta S, straight, 180. So, meaning, ang complementary is 90. 90 na maguna og 180. Okay. So, kung na kay duha ka angle ngayon ani, we call that one as adjacent angle, meaning nagtapad yung angle. So, angles with common arm and common vertex. So, mali lang ang common arm. Yeah, common vertex. Pag yung ani, kani o kani, we call that one as vertical angle. So, the angles intersect at each other. By the way, kaning duha ka angle diri kay equal. Vertical angle. So, muna sila ito ang mga different types of angle. Actually, daghan man na sila, no? Pero kanila ang kung i-present pa ron.
At punta sa angle theorem. Kasagaran angle theorem gikan sa vertical angle theorem. Ila lang sila move na. So anyway, natay ginatawag nga alternate exterior angle theorem. So mo na siya atong exterior, mo ning kani sa sulod mo ning interior na. So kung may kag alternate meaning kabaliktaran dire. So kani daw og kani pareho, kani daw og kani pareho. According to alternate exterior angle theorem, which is common sense man niya. So pareho ning angle, pareho ning angle. Ang alternate interior, pareho po daw sila. Kani interior kay nasa sulod na. This one is also interior. Pag nasa gawas, exterior. Kani siya og kani pareho, kani siya og kani pareho. According to alternate interior angle theorem. Kung imo ni siya ibutang dira, di ba? Vertical angle theorem ana. Ibutang nimo siya dire. Vertical angle theorem na siya. We have also the same side interior angle. Kani siya na. Always daw siya equal sa 180 degrees. Kani duha. 129 plus 51. Kung sa tong angle nimo diri which is 129, yan diri kay 51. So equal na sila sa 180. Same side interior angle theorem. We have also the vertical angle theorem. So kani pagagay na. Then we have the exterior angle theorem. Sa exterior angle theorem, ingon siya nga kaning angle nimo diri kay equal lang sa addition na nito. Take note lang, ngay mo ang D diri is greater than A o greater than siya sa B. Yan. So, D is the exterior angle. This one are interior angles. Sa imuhang triangle. Kani po siya kung involved ang triangle ha. So, bali na kay A and B. So, the exterior angle of a triangle equals to the sum of the opposite two interior angles. Useful po kayo na siya. Nga theorem. Okay? So, common application na to kay kana sa mechanics, di ba? Sa kung nakay incline nga slope, no? Ay, kung na kay theta diri, di ba itong ginabuhat kay kanina, 90 degrees man ha? Ay, kana. So, by exterior angle theorem, kani siya is also theta plus gamma, ha? So, di ba, man siya, itong exterior nimo is equal daw sa 2. Buhat na ito yung vertical line, which is 90 degrees diri, So, kani siya, pangan na to o beta. So, by linear pair theorem, so napa ni siya, no? Linear, wala ko na introduce kayo na. Pero napatay linear pair theorem. Ang linear pair theorem is kanang mo create siya og 180 degrees. So, kumbaga, kanimong beta plus kani siya is equal sa 180. Then, sum of all interior angles kay 180 degrees, kumbaga, kaning theta plus kani equals 180. Di ba? More magyapon eh. Ano siya? Kani dire. Pero sila. So, meaning, kung 90 degrees ni siya, so, di ba, 90 man eh. So, 90 po ni. So, mo ni mong theta. Nga, di ba naman tayo ka ng interior, alternate interior. So, by alternate interior angle theorem, kani siya kay theta. So, sa yung mapansin na to, kung theta ni siya, theta po ni. Buhat tawag ka ng normal line, vertical line, theta din na sila. Tagay theorem involved ba na? So, this one is 90 degrees, kana. So, kung 90 degrees ni siya, this is alpha, di ba? 90 degrees, which is kani. Kani siya kay theta. So, meaning kani siya kay beta. So, this one is also theta by vertical angle theorem. So, okay. So, I think mo na siya, no? Mga common jud niya to, makita ang mga angle theorem sa mechanics. Okay, let's talk about kaning mga trigonometric equations. So, sa trigonometric equations, mo na iyahang general nga formula. Ato na ilailahon, unsa ni sila. So, sa general formula, equation, sa imong trigonometry, na kay amplitude, kini, na kay period, kanang B. Na kay phase shift, o nya, na po kay vertical shift. So, mo na ilahang kanang parts, no? Vertical shift, phase shift, period, then amplitude. Kung ato na siya itanawon diri pwede mo natin siya i-simulate, no? Like, mo man siya, no? Ano akong ibutang diri. So, para makita ninyo unsay ma-move, ani. So, ang bilis nila ni kay
Kanang B. Ha? B is period ha. B is period. So, ang alis na naman period. Yan. So, ang mausap niya kay katong iyahang wavelength na. So, may mausap. So, manang impact sa B. Kung unsa po nimong value diri, amo po yung ibutang diri. So, kung 2 imong period, so 2 po na siya diri. So, kung 4 imong period, so 6 na. Okay? So, muna imong period. Ang amplitude kanang iyang pasaka, no? Wave height niya. Kana. So, usab na siya. So, muna imong amplitude. Shift. Ang kani siya, kaning shift, sa kuha na siya, na? Kanang mo move ang imuhang curve left or right. Na? So, muna yung impact. Yan. Phase shift niya. So, mag-move siya sa iyahang x-axis. Ang D, kaning vertical shift, kabaliktaran siya. Na? So, kung ang P kay mag-move siya sa x-axis, ang D mag-move siya sa y-axis. So, munang kalainan sa duha. So, bantayan lang ni mo na. Dapat may una ni iyahang format. Yan siya. Move na siya up and down. Okay? So, muna ang trigonometric equations. Okay. Hindi naman ata makapas, ha? Sige. Next meeting na lang din, ha? Kaya na pa mo klase mong god, no? Tamang 3:30. So, at least na pa mo break na 10 minutes. So, mo lang to class na. Dismiss na ako ang klase. Ito na yung sabon. Next meeting na lang, na? Sa face-to-face. Sige, thank you. 6:02 niya, mag-atagupan ng kung sa nga to ang isang coverage. Ito nag-risugan si kong tanan. Welcome. Pangutana lang mo niya, no? Kung na ipangutana.